हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवांस्ड स्टडीज एकेडमी। आज आम क्लास 5 परिवेश विज्ञान तृतीय अध्यायर बाकी अंश को पढ़ा। यार प्रश्न उत्तर करवा। तृतीय अध्याय थिला गुरुत्वपूर्ण कर्मजीवी। स्टूडेंट्स एठारे दुईटी टेबुल दि जाइए। प्रथम टेबुल रे तुम अंचल रे मिलुवा जिनिस पत्रर तालिका लेखिबो। अन्य टेबुल रे तुमे अन्य अंचल उपरे निर्भर करथबा जिनिस पत्रर तालिका लेखिबो। प्रथम टेबुल रे आमे आम अंचल रे कौन सब जिनिस पत्र मिले एही टेबुल रे आमे लेखिबा। कौन कौन सब मिले? आम अंचल रे जंगलजात द्रव्य मिले, तापरे दुग्ध तैयारी जिनिस मिली थाए। आम अंचल रे पनीपरिबा मिली थाए, कोयला मिली थाए इत्यादि आम अंचल रे मिली थाए। ताहले स्टूडेंट्स आमे अन्य अंचल रे कौन पाई निर्भर करूँ ताकू आमे एई घरे पूरण करबा। एही टेबुल रे कौन सब आमे मार्बल पाई अन्य अंचल उपरे निर्भर करूँ। तापरे फल पाई फल आम अंचल रे मिले नाही, एथिपाई आमे अन्य अंचल रे निर्भर करिथाऊँ। तापरे आम पेट्रोल डीजेल मध्य आम अंचल रे मिले नाही, एथिपाई आमे अन्य उपरे निर्भर करूँ। तापरे एपरी अनेक जिनिस अच्छी जहाँपाई आमे अन्य उपरे निर्भर करिथाऊँ। तापरे लुगा कपा इत्यादि मध्य आम अंचल रे मिले नाही, आमे अन्य अंचल रे एथिपाई अन्य अंचल उपरे निर्भर करिथाऊँ। पशम वस्त्र पाई मध्य आमे अन्य अंचल उपरे निर्भर करिथाऊँ। स्टूडेंट्स एथिरु स्पष्ट हैला जे आमे अन्य अंचल उपरे केतेटा जिनिस पत्र पाई निर्भर करूँ। काहेकि स्टूडेंट्स आम अंचल रे काहेकि सब जिनिस मिलिला नाही? एइथिपाई जे आम अंचलर सबु आम देशर सबु अंचलर माटी और जलवायु समान नुहे। आम देशर सबु अंचलर माटी और जलवायु समान नथिबारु गोटे अंचल रे जहाँ मिले ताहा अन्य अंचल रे मिले नाही। तेणु विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार फसल अमल करा जाए। तेणु व्यवसायी माने जो अंचल जो खाद्य पदार्थ और भिन्न भिन्न द्रव्य मिले से गुड़िक संग्रह करी अन्य स्थान रे विक्रय करती। सेहीपरि विभिन्न कल कारखाना रे मिलुथिबा जिनिस पत्र मध्य चाहिदा अनुसार लोकंक पाखरे पहुंचाई दियंती। ए सबु वाणिज्य व्यवसाय कार्य रे विभिन्न कर्मजीवी नियुक्ति होइतांती। एथिरु जानिले स्टूडेंट्स वाणिज्य व्यवसाय काहेकि दरकार? गोटे अंचल रे सब प्रकार जिनिस न मिलुथिबारु गोटे अंचल रे जिनिस पत्र को अन्य अंचल को पहुंचाई दिया जाए। सेही अंचल रे जो जिनिस पत्र मिले ताकू आम अंचल को अणा जाए। एथिपाई वाणिज्य व्यवसाय दरकार। केतेक अर्थ खटाई थांती और केतेक श्रम दान करि थांती और तांको वाणिज्य व्यवसाय को आगु को बढ़ाई थांती। ताहेले वाणिज्य व्यवसाय रे आसुथबा माल को आनिबा बिक्री करिबा, तार तदारक करिबा, पैसा आदाय करिबा, लोकों को माल पाई कर्मचारी देबा, से माल रो ओजन माप करिबा, माल बहिबा इत्यादि पाई अनेक अनेक कर्मचारी माने थांती। एमाने समस्ते निज निज दायित्व सुचारू रूपे तुलाई थांती। यह आमे जानिला वाणिज्य व्यवसाय गुरुत्व विषय रे। तापरे सैनिक पुलिस और शिक्षक कार्यर गुरुत्व को आमे पढ़िबा। आम देशर सुरक्षा कहा उपरे न्यस्त थाए? स्टूडेंट्स आम देशर सुरक्षा देशर सैनिक उपरे न्यस्त थाए। से खरा वर्षा शीत खातिर न करी आम सीमांत अंचल को शत्रु आउरु सबले रक्षा करी थांती। यह फल रे आम देश सुरक्षित होई रहे। ताहले स्टूडेंट्स सैनिक माने केते प्रकारर?
ସୈନିକମାନେ ତିନି ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? ନୌବାହିନୀ, ସ୍ଥଳ ବାହିନୀ ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୈନିକମାନେ ତିନି ପ୍ରକାରର। ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଥା ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାବାତ୍ୟା, ସୁନାମି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଦି ଘଟିଲେ ସୈନିକମାନେ ଦୁର୍ଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହା ତ ସୈନିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଦେଶକୁ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ଦଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଓ ତାଙ୍କର ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ମାନି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ? କିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତମାନ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନିଲେ ଆମ ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ତିନି ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ? ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଉ ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ଆହୁରି 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସୂଚନାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସୂଚନାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ସବୁବେଳେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଜାଣିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସଂକେତ ମାନେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ? ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସିଧା ଯିବା ମନା। ଏପରି ସଂକେତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସିଧା ଯିବା, ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଲଟିଆ ୟୁର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହା ଅର୍ଥ ୟୁ ଟର୍ନ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଅଛି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଅଛି। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଓଭରଟେକିଂ କରିବା ମନା। ମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାଅ, ଓଭରଟେକିଂ କର ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ? ସାଇକେଲର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ମନା। ଏଠି ହର୍ନର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ନ କରିବା ମନା। ଯାହା ଯାହା ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କରିବା ମନା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ପଦଚାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯିବା ମନା। ଏଠି କ'ଣ? ପାର୍କିଂ କରିବା ମନା। ଏଠି କ'ଣ? ଡାହାଣ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା। ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା। ଏହି ଚିତ୍ର ଅର୍ଥ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା। ଏଠିରେ କ'ଣ? ତୀର ଚିହ୍ନଟି ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିଛି, ଏଣୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଯେ ବାମ ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମନା। ଆଉ ଏଠିରେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 50 ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି 50 ବେଗରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ହେଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଂକେତ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତକୁ ଆସିବା, ସେଇଟା ହେଲା ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ସତର୍କତାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଆମର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ତୀର ଚିହ୍ନଟି ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଯେ ରାସ୍ତାଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ? ତୀର ଚିହ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଇପାରିବା। ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏଠାରେ ଦେଖିବା ତୀର ଚିହ୍ନ ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତାଟି ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକ କରି ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଯେ ଚାଲିକରି ରାସ୍ତା ପାର ହେଇପାରିବା। ପାଦ ଚାଲୁଆ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠିରେ କ'ଣ? ରାସ୍ତାଟି ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୁଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା ବାମ ପଟକୁ ବୁଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ନଦୀ ଘାଟ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ଖାଲ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗରେ ହମ୍ସ ଅଛି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ସତର୍କତା ମୂଳକ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ଜାଣିନେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ସୂଚନାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ। ଏଠାରେ ଆମେ ସୂଚନାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ର ଫଟୋ ଦେଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଯେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଦୂରଭାଷ। ଏହି ଟେଲିଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରି କେହି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ବୋଲି ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ପି ଲେଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପାର୍କିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠିରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଯେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ସୂଚନାମୂଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଂକେତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ସଂସ୍ଥା ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ସଂସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସବୁବେଳେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଅପରାଧୀକୁ ଘୃଣା ନ କରି ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷକ, ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ବହୁତ ସେବାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଦି କର୍ମଜୀବୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ताहले स्टूडेंट्स आमे अनेक कर्मजीवी मानक विषय पढ़िला से माने किपरि आम देश पाई गुरुत्वपूर्ण ताहा मध्य जानिले। ताहले कृषक मध्य एथि मध्यरु कम नुहे स्टूडेंट्स। कृषक एक गुरुत्वपूर्ण कर्मजीवी कहीं ना कृषक खाद्य उत्पादन न कले खाद्यर अभाव देखा देव आ खाद्य न खाइले आमे समस्त कर्मजीवी माने मध्य मरीजिबे। ताहले आम देशर सबठारु गुरुत्वपूर्ण कर्मजीवी हेले कृषक। से खाद्य द्रव्य उत्पादनकारी और नित्य व्यवहार्य जिनिसपत्रर उत्पादनकारी भूमिका गुरुत्वपूर्ण। ताहले स्टूडेंट्स आमे पाठटी को पढ़ी नेले एबे आमे अभ्यास कार्य करिबा। प्रश्न नंबर 1 क डैश बस रो मरामती करंती। बस रो मरामती के करंती स्टूडेंट्स? बस रो मरामती मेकानिक करिथांती। आमे मेकानिक रे टिक मारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा लॉन्च स्टीमर डैश पथरे यातायात करंती। लॉन्च और स्टीमर जल रे चले एणु आमे जलपथ को टिक करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा उड़ाजहाजर चालक को कौन कहा जाए? कौन कहा जाए? उड़ाजहाजर चालक को पायलट कहा जाए स्टूडेंट्स। आमे पायलट को टिक करिबा। डैश रास्ता रे जानवाहन नियंत्रण करंती। जानवाहन नियंत्रण करबा कहार दायित्व? ट्रैफिक पुलिस रो। आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 2 एठारे स्तंभ मिलन करबा पाई कोआजी क स्तंभ रे किछि दिया जायछि ख स्तंभ रे किछि दिया जायछि आमे ए दुई को मिलन करबा। क स्तंभ रे प्रथमे अछि नाउरी। नाउरी कोन करिवो? नाउरी नौका चलैबो। ताहेले आमे नाउरी को नौका सह मिलेबा। परिचारिका परिचारिका केउठी थाए स्टूडेंट्स? परिचारिका उड़ाजहाज रे थाए। नाविक किए स्टूडेंट्स? नाविक किए? जल जहाज चलाए नाविक। ड्राइवर किए? ड्राइवर बस चलाइबो। ट्रैफिक पुलिस कौन करे? ट्रैफिक पुलिस तो जानवाहन नियंत्रण करे। एठिरे सही ऑप्शन नथिबारु आमे कौन करबा? रिक्शा को एथि सहित मिलेबा। ट्रैफिक पुलिस रिक्शा हेबो। आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा किए केउठारे की काम करंती? परिचारिका केउठारे काम करंती? एबे भी पढ़िथिला ना स्टूडेंट्स। परिचारिका उड़ाजहाज रे काम करंती। एठी आमे लिखि देबा उड़ाजहाज। से कौन काम करंती? यात्री मानक स्वागत करंती। कौन करंती? यात्री मानक स्वागत करंती। तापरे हेल्पर हेल्पर केउठे थांती? हेल्पर थांती बस रे। हेल्पर केउठे थांती? बस रे थांती। से कौन करंती? यात्री मानक साहाय्य करंती। यात्री मानकु साहाय्य करंती। तापरे आमे चतुर्थ नंबर को आसीबा तुम विद्यालय रे प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री की कार्य करंती? से सबु कार्य लक्ष्य कर और से संपर्क रे लेख। आम विद्यालय रे प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री की काम करंती? से हेले आम विद्यालय रो मुख्य। से समस्त शिक्षक ठीक समय रे स्कूल को आसुचंती कि नाही? शिक्षक माने क्लासरूम रे जाई पाठ पढ़ाउछंती कि नाही? कौन सी छात्र रो की असुविधा हेउछि कि ए सबु तदारक करंती। तापरे रजिस्टर खाता देखंती कि छात्र माने समस्ते नियमित भावे स्कूल को आसुचंती कि नाही? केउ पाठ केउ मासरे सरीबा कथा ताकु से निर्धारण करिथांती। एपरी प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री आम स्कूल रे अनेक काम करिथांती। आमे क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा प्रदत्त ट्रैफिक सूचना गुड़िक
कौन सूचना दिए एठारे ए चित्रटी आम विद्यालय रे प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री की कार्य करती से सबूर कार्य लक्ष्य करवा और से संपर्क में लिखा। प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री की काम करती प्रधान शिक्षक बा प्रधान शिक्षयित्री होउछंती आम विद्यालय मुख्य से समस्त कर्मचारी को तथा समस्त छात्रों को नियंत्रण करथांती। शिक्षक शिक्षयित्री माने ठीक समय स्कूल को आसीचंती कि नाही ठीक से माने विद्यालय रे ठीक समय रे जाई पाठ पढ़ाउछंती कि नाही प्रार्थना सभा ठीक समय रे हेउची कि नाही समस्त छात्र नियमित भाव स्कूल को आसुचंती कि नाही ए सबु से तदारख करती। आउ विद्यालय परिष्कार अच्छी कि नाही तापरे एमडीएम कार्य ठीक भाव रे हेउची कि नाही यार मध्य से देखाशुना करथांती। तापरे आमे क्वेश्चन नंबर 5 को आसीबा। क्वेश्चन नंबर 5 रे प्रथम जो चित्र माने दिया जाइछि प्रदत्त ट्रैफिक सूचनांक गुड़िक कौन सूचना दिए आमे ताकू लिखिबा। प्रथम रे अछि यह त्रिभुज मध्य अछि ताहले यह सतर्कर संकेत। प्रथम चित्र रे कौन अछि प्रथम चित्र अर्थ आमे पादरे रास्ता पारी हे पारिबा। द्वितीय चित्र अर्थ कौन आगरे विद्यालय अछि। तृतीय चित्र अर्थ कौन यह बाध्यतामूलक चित्र यार अर्थ पार्किंग करिबा मना। यही चित्र चतुर्थ चित्रर अर्थ कौन आगरे हम्स अछि। पंचम चित्रर अर्थ कौन स्टूडेंट्स आशु चिकित्सा केंद्र अछि। आ षष्ठ बा लास्ट चित्रर अर्थ कौन स्टूडेंट्स एठारे गोटे टेलीफोन चित्र दिया जाइछि यार अर्थ हैला सार्वजनीन दूरभाष चित्र। एथिक रे स्टूडेंट्स आजिर पाठ को आमे एठी रखिबा। स्टूडेंट्स मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु और वीडियो को लाइक कर दियंतु।